नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये टारो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव करेन्ट फीलिंग्स अच्छी कौन लव इमोशन अच्छी मु पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि मो वीडियो को आप आरंभ शेष पर्यंत देखुं अवश्य गोटे कन्क्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। मु कंप्लीटली भाव में आपण पार्टनर सहित जहाँ भी प्रोब्लेम होउची से प्रोब्लेम रो समाधान बाट आपन कहबी मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम रे। मोर कांटेक्ट नंबर देइछि स्क्रीन ने चली डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी। मते जदियो भी आपन को मो वीडियो ठीक ठाक लगुच आप मते कांटेक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ समस्या अच्छे आप पार्टनर को लेकिन मु कंप्लीटली भाव में आपन को हेल्प करी। देखो जदि आपणकर कि आपण पार्टनर मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे। जदि भी सेमती किसी प्रोब्लेम अच्छे मत आप कांटेक्ट करेंगे मु कहबी मोर पर्सनल रीडिंग माध्यम देखो आज मुझे कंप्लीटली भाव में आपड़ जो मो चित्रटी देखुं मुझे देखी जो पिक्चरटी संपूर्ण भाव में देखूँ यहाँ गोटे माने यही शब्दर अर्थ अलग जदियो भी आप जानी थे यार माने कौन आप ठीक अच्छे जदियो भी किसी जानी ना मु आपण को डिटेल कहबी आपण पार्टनर को मन रे आपण प्रति कौन भल पाइबा अच्छी कौन लव इमोशन अच्छी कि थर्ड पार्टी सहित आपण पार्टनर मिसिकी आपण सहित संपर्क भांगुचंती तांको पई आपण संपूर्ण भाव में मन खराब हो जाइए। दिनकू दिन आपण पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाउचंदी दिनकू दिन आपण कंप्लीटली भाव में आपण पूरा डिप्रेशन लेवल को पलाउचंदी जोटा कि आपण जहाँ चाहिए भी करि पारु नाहंती। आपण को दैनंदिन जीवन में जहाँ जहाँ करने को चाहूँगी किसी करि संपूर्ण भाव में आपण को कौन होची ना किसी प्रोब्लेम फेस करुचंदी जोटा कि माने किसी भल लगुनि। आपण पार्टनर सहित जहाँ भी गोटे आपण करुचंदी ना कहीं ठीक ठाक लगुनि। आपण पार्टनर ना आपण को एते फ्रस्ट्रेशन लेवल को नहीं जाउचंती जोटा कंप्लीटली भाव में आपण से कथा को चिंता करिकी आपण संपूर्ण भाव में भांगी पड़िचंती। मु एमिति काहेकि होउची आपण एक्चुअली पार्टनर कौन चाहूचंती तांको उद्देश्य कौन मु पूरा डिटेल कहबी। जदि मो वीडियो को आपण आरंभ शेष पर्यंत देखुचंती आपण गोटे कन्क्लूजन पॉइंट रे पहुँचे। जहाँ भी मन में प्रश्न अच्छे आप मते पचारि पारिबे ठीक अच्छी। जहाँ भगवान आशीर्वाद अच्छी जहाँ ईश्वर कृपा अच्छी आउ जहाँ माँ कालींकर आशीर्वाद अच्छी कार्ड रे जहाँ बाहरुची मु ता ही कहबी किछि मन गढ़ा कहानी नुहे। आपण माने देखंतु ये जो चित्र मु आपन को देखौची ये संपूर्ण अलग आपण माने जदि बुझी पारछन ठीक अच्छी आर बहुत गुड़े महाम्य अच्छी शब्दर अर्थ आउ जदि भी चाहूँगी आप पार्टनर को लेकिन आप गोटे सुनार संसार गढ़ापी गोटे सारा जीवन तक सहित रही मु कंप्लीटली भाव में आपण को ये बाबद आपको हेल्प करी। देखु फास्ट कथा कहबी कि जहाँ माँ को कृपा अच्छी जहाँ ईश्वर आशीर्वाद अच्छी ता ही घटी जाऊँगी। टारो कार्ड रीडिंग रे जहाँ जहाँ सब बाहर ता ही मु कहबी। देखु फास्ट कार्ड ना मु आपन को देखौची आउ सेकेंड कार्ड भी मु आपन को सब कहबी डिटेल पूरा। देखंतु आपन तो मु चित्र सब देखैली आउ ये भी धीरे धीरे मु सब आपन को कहबी एथिरे किछि भी माने डाउट रहिबने आपनकर जहाँ भी अच्छी संपूर्ण भाव में आपन को मु कहबी। देखंतु आपण पार्टनर पाई आपण जी पूरा सते जमी गोटे हैंगड मैन पर हो जाउछन। देखो संपूर्ण आपन को उल्टा जना पड़ुची संपूर्ण आपण को लगुच आपण लाइफ आपण समय सबू किछि वृथारे जाउची। आपण जीवन सते तिल तिल होइकी मरुचंदी। आपण पार्टनर आपण को एते कष्ट दउचंदी जो कष्ट निजे सही पारु नांती जो कष्ट आपण फील करूचंदी से कष्टटा आर अर्थ से किछि बुझु नांती। आपण चाहूचंती आपण पार्टनर को बहुत गुड़े कथारे माने
ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫକୁ ଆପଣ ଫେରିବା ପାଇଁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମନ ମିଶାଇକି କେମିତି ତାଙ୍କ ମନରୁ କଥା ଆଣିବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କରଛଡ଼ା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ନାରଖାର କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସତେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସହିବା, କାହାକୁ କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାବଦରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅପସନ୍ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ମନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁ ବରଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷ ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ବାଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନିଜର କରି ରଖିପାରିବେ, ସେଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂରେ କହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ଭଲରେ ସମୟଟାକୁ କାଟିବେ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିବ। କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ ବାଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି କି ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି କି କରଛଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଇମୋସନାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଥୟ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ସବୁ ଭୂତ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କଥା ଚାଲିଛି ସେସବୁ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି କିଛି କୁଆଡ଼ୁ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ସେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ ତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ
ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆପଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତି ପୁରା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଏମିତି ବାଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର କୃପା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରାଶିରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମେଷ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଉଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ନିରାଶ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବେ। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଚାରି ଛକିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ, ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଦିଗରେ ଯିବି ମୁଁ ଦିଗହରା ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବାଟ ମିଳିବ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଆଉ ସେ ବାଟରେ ଯାଇକି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି। କେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଇକି ରହିବେ, ତାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି କରନ୍ତି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନର ବାଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆସିବ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ହେବେ, କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ, ତା'ର ବାଟ ଅଛି, ତା'ର କାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ବି ଭଲ ହେବ, ଯାହା ହେଇଥିଲା ବି ତା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପଜିଟିଭଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜର ହାତର କରି ରଖିବେ। ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କି ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ମତାନ୍ତର ମତାମତରେ ଚାଲିଛି, କଥା କଟାକଟିରେ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଆଦେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଲୋକ ଆଉ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଆପଣ ସେମିତି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି କରିବ କ'ଣ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ଭାବିକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମାଆଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲରେ ଯିବ, ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଖମୟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକଟି କରୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ। ସେଥିପାଇଁ ନା ସିଏ କାହାର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି, କି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କି ପରଲୋକ ତାଙ୍କୁ କୁବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି କିଛି ଲୋକ ହିଂସା ଅଭିମାନ କରିକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ବହୁତ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଯାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହେଉ, କିମ୍ବା ମୋ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ସେଥିରେ କିଛି ମନ ଖରାପ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣ କେବେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଖରାପ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ ଭକ୍ତ ଜଣେ। ମାଆଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ମା କାଳୀଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ସମୟକୁ ଆଧାର କରିକି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ରାଶିମାନ କହିଥିଲି,
आउ किछि कहूची जदि आपणकर हो किंबा आपणक पार्टनरंकर धनु राशि, बिछा राशि, तुला राशि, कर्कट राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि होता है। यही राशि विशेष व्यक्ति मानकर किछि रंग ढंग किछि अलग थाए। देखिए कौन अलग थाए आपणक पार्टनर ना जहाँ कहले भी आपन से कथार माइंड करती नहीं आ केबे खराब भी भावती नहीं। से जहाँ होना कहीं सबू भूली जाइकी तांको सहित मनरे मन मिसई चलिया पई आपन पूरा प्रतिज्ञा मध्य कर दियंती। माँ को आपन कहती कि माँ देख मु भी तोर संतान निजको भावती देख माँ मु जो झील प्रति कि कौ मोर पार्टनर प्रति जेतिकी मु लयाल हेबा कथा मु हेइची किंतु सी मो प्रति सेतिकी लयाल होउनी मु तार किछि दोष करिनी आउ सी जो भूल करूची से भूलर क्षमा कौन बुद्धि माँ दे बेली निजको आप रिप्रेजेंट करूचंदी माँ को पाखरे सी जेते दूर रे थिले ना कहीं जोटी थिले ना कहीं आपण कौन करुचंदी तांको पाखरे जाई पहुँचिया पई चेष्टा करूचंदी बहुत चेष्टा करूचंदी तांको पाखरे पहुँचिया पई आ पहुँचिए मध्य देखंतु जदिओ भी सेमती किछि प्रोब्लेम होउची से चाहूना आपण आसंतु बेली आउ आपण जदि भी चाहूचंदी तांको सहित कौन घटना घटी जाउची कि अन्य लोक किए तांको ता जीवन रे अछि जोटा कि से आप माने संपूर्ण भाव आपण को भूली जावा पई ता मनरे भाबीची आउ से कथा को नै कि आपण बहुत चाहूचंती कौन करिया पई ना मनर कथा जानिया पई आपण जानिया पई भी चेष्टा भी करूचंती। आपण जेतिकी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोक आपण कथारे गोटे क्लारिटी अछि आपण कथारे गोटे माधुर्यता अछि आपण कथारे गोटे प्रतिज्ञाबद्ध अछि जोटा कि आपण पार्टनर भल करी जानिचंती आपण कौन करि पारंती जोटा कि से कथा को तथापि भी जानिकी भी अजानिला भलिया आपण ठारू दूरे जावा पई से संपूर्ण भाव रे आउ मन माने डिसाइड करूचंती आपण किंतु छाड़ी देवा फरे नाहंती कि आपण जहाँ हो ना कहीं आपण चाहूचंती मु केबे भी ना कौनसी परिस्थिति आसिले पार्टनर को न छाड़िया पई आपण मनरे भाबीचंती आपण ठीक भाबीचंती जेते पैसा खर्च हो जहाँ हो ना कहीं जेते मु सफर हेले भी आपण तांको पाइबा पई बहुत कसरत करूचंती जोटा कि आपण लक्ष्य अछि पार्टनर जीवन रे डिस्टर्बेंस करिछि ता ठीक अछि जो भूल पाई से करिछि से भूलर से क्षमा मागिबो से भूलर अर्थ से बुझी पारिबो किछि भी प्रॉब्लम नाही जोटा कंप्लीटली भावरे आपण जानिथिबे आपण आउ संपूर्ण भावरे आपण देखिबे तांको मनर कथा जानिया पई पूरा चेष्टा भी मध्य करिवे आपण बहुत गुडे कथा को नै कि आपण पार्टनर सहित शेयर करबा को चाहउचंदी हेले कोन हबो आपण पार्टनर ना कोन करिवे आपण पार्टनर ना के गोटे कंट्रोल करूची के गोटे क्यों बुद्धि दउची के गोटे खराब बुद्धि दउची बोली आपण भाबुचंती देखो जेति भी आपण भाबुचंती ता ठीक नुहे जो भावना भीतर आपण अछंती आपण लागुची ठीक करूचंदी बोली किंतु सेति हेई पारुनी हेले कोन हबो आपण रिस्क नउचंदी आपण पार्टनर पई जहाँ हो ना कहीं केमिति तांको निजर कर रखिया पई आपण पूरा प्लान करी बसुचंती आउ जदियो भी किछि एक्स्ट्रा जानिबा को चाहउचंदी आपण पार्टनर को नै कि केमिति आपण पार्टनर निजर हेबे केमिति आपण पार्टनर आपणकर हेकि रहिबे मु संपूर्ण भाव आपण को कहबी मोर पर्सनालिटी माध्यम ठीक अच्छी आपण मते पचारि पारिबे जदि भी किछि प्रॉब्लम होउची मते कहिबे मु तार समाधान बाट आपण देखै देबी आपण गोटे सुंदर जीवन यापन आप पार्टनर सहित अतिबाहित करेंगे ठीक अच्छे मत वीडियो यदि भल लगुच वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भूलिबे ना आउ गोटे कथा कहबी जहाँ मनरे प्रश्न अच्छी मत आप पचारि पारे मोर कांटेक्ट नंबर देइछि मु कंप्लीटली भाव में मोर पर्सनालिटी माध्यम आपको हेल्प करी वीडियो समाप्त कली रही धन्यवाद नमस्कार।